Om Swastiastu. Inggih, rajang semangat orang titiang majari gide dan sarang sami. Nah, nungguin ya, pasti nungguin nggih. Inggih, ide dan sarang sami sani yang titiang sekali biasa. Nah, ring parikrama L 2 B 2 M puniki. Lianan ring ngaturang cerpen mau bahasa Bali titiang talar ngaturang napi? Ah, ya, pas ngaturang Satwa Bali. Satwa Bali ini puniki memurde nggih wonten nggih di bawah niki memurde I rare angon. Sekedi napi daging satwa I rare angon punika duane ngasa punika ide datang sarang sami tetep pantengin nggih. Ida dan sarang sami tetap pantengin titiang ayu dia stuti bekul mas manis ayu dari gunung nggih ring raina sane mangkin titiang setate nguning ayang ring ida dan sarang sami suksema sane sampun setate atensi ring channel titiang nggih inggih ida dan sarang sami sane wangyang titiang sane mangkin titiang jagi nguacen satuane punika memurde rariangon kecerita ada ketuturan satwa anak cerik madan I rariangon. Keadanin ni rariangon uireh setekani uli sekolah ia setate geginani ngangonang ubu-ubuan minekadinya ni sampi kebo jaran miwah kambing ipun ngemargi angin dike punika uling saking kantun alit. Nah, irariangon apang tusing merasa med rikalaning nongosin ubu-ubuane ane itep ngamah ring pag-pagane. Irariangon ngisinin galai punika ngambar di tanahe. Nah, kecerita yang sane mangkin ienap kale ia engsap ngabo buku gambar setate ia gambar di tanahe. Nah, sebilang teke uli sekolah irare angon tusing engsap teken geginane ane sube pedoman hidupne teken reramane. Keto masih iya tusing engsap teken sudarmane dadi murid melajah sedina-dina tas sekolah nih misi buku iya setate rikalaning ngangonang ngamate tase punika nah rike irare angon disampuni kenyal memaca buku anggone nglimurang manah kiapne irare angon ngelaut ngambar cacep pisan kone irare angon ngambar wayang wenten taler ngambar pemandangan muah anelenan kanti angop kone timpal-timpal nih seke ngangonane nyingakin gambarane irare angon sedek dinanu samilange nongosin sampi ngambung irare angon ipunike iseng-iseng kone ngambar anak eluh di tanahe maresu dia ngambar lek tekange gambare teken irare angon mimih dewa ratu adik ini jege gambar anak luntenenan nah ada subuh usapange pedalem dewek ngusap keto kone kenehne irare angon gambare totonan adanine kone lantes aja irare angon I lubang kuri lanturang cerita kocap ide anaknya agung sedek melile cite ngererah burung ring carike
gelisin satwa sane mangkin rauh ide segtongos irariangone. Nah, tur kepanggihin oleh ide indik gamare anak istri sane wiakti listu ayu pisan. Angop kone ide anak Agung ngaksi gamaren to. Saha ide nauhin para pengangone makejang. Cerik-cerike nyen ane gambar-gambarane. Gitu pitaken ide teken para pengangone. Ditu pengangone ngaturang ane gambar anak loh puniki wantah i rareangon. Mara keto pengangken cerik-cerike. Nah, ditu lantas ide ngandike teken irareangon. Rareangon saja cening ngai gambarene. Kecawe selantas oleh irareangon. Inggih yakti ditiang sane mekarya gambare punika. Malih metaken ide anake Agung. Dija cening taen nepuk anak eluh buka kene. Orahang teken gelah. Titiang matur sisip Ratu Anak Agung. Ton wenten pisan titiang nainin manggih jadma marupuasa punika. Men, dadi cening bisa ngai gamari lubang kuri. Matur malih rareangon sada takut. Punika sangkaning titiang ngawang-ngawangin. Mareketo pengakuni rareangon. Ide anak Agung tusing koning ngugu atur ne rareangon. Tur ide mebaos. Gelah sing ngugu. Kema. Alihang gelah lubang kuri. Yen cening tuare nyidayang. Mati polon ceningi. Keto ide anake Agung ngancam irareangon. Mareketo pengandikan anake Agung. Ibu lantas kenane irareangone punika saha ngeling sig-sigan nglaut ia mulih. Kanthi sampine punika kutangi di pengangonan. Teket jumahne takonine kone iya teken memene. Kenapa cecening dadi ngeling? Tuturang. Kenapa je cening dadi ngeling? Nah, rareangon laut nutur teken memene. Nah, ipun kani kayang ngalih ilubang kuri teken ide anake Agung. Mareketo pesaut ne rareangon. Memene bareng sedih minahang unduk pianaknya nih. Ke cerita yang jani. Peteng nih punike mare irareangon ngidayang sirep. Lantas ia ngipiang ketedunin oleh ide betara. Di pengipiane ide betara kone ngandi ke teken deweknya nih. Cening rareangon. Ade cening sedih. Ene rurunge ngajak kanginan. Margine punika tuut. Sinah tepuk cening ilubang kuri. Tuaha monto pengandikan ide betara teken irareangon enggalan ipun enten. Mani kacerita yang semangane punike lantas ipiane punike orahange teken memene. Tur
Ngelaut ieu morahan lakar luas. Ngetut buri pengandikan ide betare buka isin pengipiane punike. Repot memeni ngaenang bekel di subane peragat ngelaut irareangon mejalan. Pejalane ngajak kanginan nganti joh pesan kone ia mejalan. Pejalane tuwun gunung menek jurang megat pangkung grembengan ngliwatin margi akung. Saget kone iya nepukin pedukuan. Di pedukuan keceritayang irareangon lantas singgah sik jero dane dukuh. Jero dukuh nyape. Dengan muka yang berbeda. Sapesire jero alit puniki dados meriki peragayan. Mesaut irareangon. Inggih, titiang irareangon mawinan titiang meriki titiang ngutang dewek sane mangkin titiang nunas ice ring jerone mangdane mresidaya ngaturang genah madunungan. Laut kecawis oleh ide dane jero dukuh. Nah, dini cening nongos apa ngade aja ke adin ceningi pianak bapane dini mekaengan setate jero dukuh ngelah kone oke istri bajang adiri keceritayang sube mekelo kone jani irareangon medunungan se jero dane dukuhe ditu lantes irareangon atepange kone sareng jero dukuh mawinan tiang rauh meriki ngutang-ngutang dewek titiang kebandike oleh ide anak agung ngerereh anak lo sane madani lubang kuri. Kedah pisan pekayunane yen tiang tuare nyidayang ngereh tur ngaturang ring ide. Titiang kone pacang kepada mangan tuk ide. Gitu kone atur irareangon teken jero dukuhe. Nah, di subane keto pesadok irareangone ditu lantas dane jero dukuh mesaur. Ada cening kewah bape matujuin cening tongos ilu bangkurene ditu dimuncuk gunungi di kaje kangine ditu sube tongos ceningi ngalih ilu bangkuri. Nah, nanging sengke pisan pejalane keme krana ilu bangkuri kegebag ban soroh burone ane galak-galak mepangke-pangke tongos gebagane. Sesubane irareangon kepicain tongos ngalih anak istri ane madan ilu bangkuri ngelaut kone iya kepice soroh buron ane ngebag ilu bangkuri teken dane jero dukuh. Baos jero dukuh ande tanggu beten madan macan pagereng ane beduran madan lelipi ane gede-gede ane tanggu dure ada dadue raksasa luh muani. Nah, ento pengalang-alang anake keme ngalih ilu bangkuri keto jero dukuh nerangang teken irareangon. Buin kone dane jero dukuh ngimbuhin ya diapin keto nih bape mang cening manik sesirap
Apang preside cening ngandhek ke puncuk gununge punika pada melipetan cening lantas ketanggehang pet prade ubere cening teken raksasa nento. Nah, ene buin bape mang manik pengalang-alang, manik tiing, manik blabar, manik api, anggen ngentungin i raksasa. Nah, ien ento masih tuare nyidayang, ene manik at manentungin pedas i raksasa mati. Nah, keme cening mejalan, ada cening sumandang saya. Mare keto baos dane jero duku, ngelaut mejalan kone irareangon ngabe manik liu pesan. Sube neked di bongkol gunungi, tepukine kone macan pagereng, antungine kone lantes macane punika manik sesirap. Ditu pules lantas macane mekejang, buine mare mejalan ngemenekan. Nah, tepukine kone lelipi gede-gede, buin kone entungine punika manik sesirap. Pules kone lelipine mekejang, mare irareangon ngemenekan sig dhuwure punika tepukine kone raksasa dadue loh muani ngelincak tusing bisa ngonyong ditubuin entungine bahan manik sesirap. Pules lep-lep kone kedadu raksasane punika. Sube pada pules, nah gebagane mekejang, preside lantas irareangon ketemu teken ilu bangkuri. Ngon kone irareangon teken warnan ilu bangkurine. Sajan patuh gobane buka gambarane ane gambarnya di pengangonan. Sube mekelo kemek-megan, irareangon lantas nuturang unduk dewek nih nganti teked di tongos ilu bangkurine. Sing jadelen kerana keutus oleh ide anake agung. Ajakine lantas ilu bangkuri ke negara bakal katur ring ide anake agung. Mareketo pengidih irareangon ilu bangkuri setinut. Gelisin cerita mejalan sane mangkin mejalan lantas aja kedadua nunin panggung. Mare mejalan sajen deket kone base di tengah gunungi. Bangun kone lantas raksasa makedadua. Pegelur nugtug irareangon. Irareangon ngencolang mejalan. Sakewale iraksasane kedaduane ento jeg becat pesan nugtug pejalani irareangon teken ilu bangkuri. Di subane pak iraksasa irareangon lantas ngentungin raksasane punika antuk manik tiing. Dadi prejani ada tiinga tegal melat pejalane iraksasane. Nah, tiinge tusing duse ban iraksasa. Dueke kanti lulus ban bedeg punyan tiinge kajak-jak ditubuhin konentungine manik blabar ban irareangon. Dadi prejani ada blabaran dot misi tukan dogen teken iraksasa. Aduh, buin lantas entungine manik api. Nah, mekobar-kobar kone kobaran api ini melat pejalane iraksasa. Aduh, nanging lacur
ento masih tusing ngidayang ngalangin pejalani raksasane ngepung ngirareangon teken ni lubang kuri. Kecerita jani, subepak pesan kone i raksasa ada di durin irareangon. Kadirase iya subuh merasa-rasa dewek nih jani bakalan mati ke uluh teken raksasane ento. Ingat kone irareangon teken dewek nih ngelah manik buin abesik. Nah, manik punike sane madan manik atmane. Nah, manik atmane punike lantes entungine ke i raksasa makedadua punike. Jag di subane entungine kone manike ring raksasa makedadua punike mati lantes raksasane punike. Gelisang satwa irareangon ajak ilubang kuri jani subeneket di jeron dani jero dukuhe. Ketuturang kone pejalane ajak kedadua sube peteng mareneket ditu. Ketujuh dane jero dukuh segeng sedek matur-atur ajak okane. Om Swastiastu jero dukuh, gitu wabet nih irareangon. Om Swastiastu, ye cening rareangon sube teke. Kengken, rahayu pejalane ning, gitu dane jero dukuh nyawis sepetaken i rareangon. Sube kone onyang nega, sube pada manidih teh hangat maimuh sele melablab, ditu dane jero dukuh mebaos teken irareangon. Nah, cening rareangon buin mani semengan keme sube cening mulih aturang ilubang kuri teken ide anake agung. Ene aden ceninge ilu titipang bape teken cening. Aja iya bareng kumah ceninge bareng ngajahin sepertingkah anake mekrame di negara. Irareangon seiring baos dane jero dukuh tumuli ngaturang sukseme ring jero dukuh. Kecerita yang manis semengane di subane irareangon okan jero dukuhe muah i lubang kuri mepamit lantas aja ke onye mekalah uli pedukuhan tumuli mekejang nyaku pang tangan teken dane jero dukuh mebaos mejalan cening dumadak cening mangguh kerahayuan di jalan-jalane merasa kenyal mare nyaluk peteng saget sube teked irareangon di jumahne kendal pesan kone memene duh rauh cening pianak meme pitahane memen cening lakar tuareside melipetan repot memene ngebatang tikeh muah ngaenanggih anget anggone nyeduhang teh paretamyune. Di subane pada meteg-tegan ditu lantas irareangon nyatwe nuturang pejalane luas ngalih ilubang kuri. Tur man kurenan okan jero dukuh sakti. Ditubuin mawewah-wewah koneliang kena memen irareangon saheten mari ngaturang sukseme ring ide sang yang widiwase duaning sampun mapice akeh pisan. Nah, kecerita yang sane mangkin buin manine pesemengan gati irareangon kepuri ngaturang ilubang kuri.
Angop kone maduluran beranti kayo nida anak agung teken irane angon wireh nyidayang ngalih irubang kuri sesubane irare angon nyidayang ngaturangi lubang kuri kepurian mekayun-kayun nida anak agung yen tusing jelema sakti tuare nyidayang apa ngalih lubang kuri yen jelema nene ane bang hidup pedas keagungan deweke lakar juang sinah reret kewibawan gelahe nah jani lakarin cikang daya apa ya apa nge preside bakat kepadang iraryangon gitu kone pikayun ni de anak agung ring pikayunan ditu lantas anak agung ngani kaya ngiraryangon apa ngerereh ide macan cai raryangon kemo cai buin alihang anake buke gelah macan dot pesan gelah apang nawang macan nah kemo cai enggal-enggal mejalan mareketo pengandikan ide anak agung ngembang kone yeh peninggalan iraryangon wireh sube ngerase teken dewe kau payain oleh anak agung pamit ngeraris iraryangon budal ke umahne gelisang satu enggal sube dekat jumah metakon lantas kurenane teken raryangon beli kengken jedadi mesebeng sedih anak kengken dipuri apa beli buin dukaine teken anak agung nah teh orahang kapining tiang nyinawang tiang preside metetimbang kapining bat kenah beline mesaut kone iraryangon kene adi sinah sube ban beli anak agung pedih pesan teken beli di subane nyidayang ngale lubang kuri jani beli buin kepengan dikain ngalih imacan mesaut kone kuranane yen bantas keto ada beli sangat ngewahang kena nih tianglah manik astagine paican dane jero dukuh papan tiange jani tiang ngada kang macan manik astaginane apa ngade macan perjani kone ada macan gede macane punika gede gati nah keme suba beli kepuri tegakin macane ene aturang teken ide anak agung nah tegakine kone macane teken iraryangon laut iraryangon kepuri teket dipuri sedek anak agung ketangkilin oleh panjak idane ditu mekejang anake tangkil sarab melaib jejeh pati kapluk pelaibane ide anak agung premangkin jejeh ngetor wow nyingekin macanane galak tur memunyi grueng gediang gitu pengandikan anak agung sambil ngide melaip ngapuriang
Gediange kone lantas macane ento tekeni raryangon. Tegakine lantas bane iya imacan mulih teken iraryangon. Teket jumah macane ento lantas pastune teken kurenane apang dadi lesung. Dadi lantas lesung macane ento. Dadi lesung. Macane punika laut dados lesung. Buin manine, buin kone iraryangon kaisengin. Ongkone kapuri ngandike kone anake agung teken iraryangon. Cai iraryangon. Keme gelah aliang nage. Yen cai tonden man nage. De cai melipetan mulih. Ngiring kone iraryangon. Lantas iya mepamit budal. Nah, teket jumah maurahan kone iya teken kurenane. Itu lantas kurenane nyemak manik ne, manik asteginane apang dadi naga. Manik astegina dadi naga. Gitu kone tuturne. Ada kone lantas naga gede pesan. Tegakine kone lantas nagane teken iraryangon ke puri. Ngokok kone kok. Ngokok kone nagane ento selantang jalan. Subeneket kone dibencingah. Ngelepat ikut nagane bakat pentalange kone candi bentare. As candi bentare ide anake agung. Anake agung dibancingah. Ceg peblasat melaip takut kone lantas ide anake agung teken naga. Ide anake agung punika ngetor saling ke ngang sinin meditu lemet perjani. Gitu kone keneh nih ide anake agung. Ngelaut kepandikain lantes iraryangon ngediang nagane ento. Mulih lantas iraryangon negakin naga. Teket jumah nagane ento lantas pastune teken kurenane dadi lu. Naga manik astegina. Naga pastu dadi lu. Tring. Gitu. Nagane punika laut dados lu. Kecerita ide anake agung nganggo pesan teken kesaktiane iraryangon. Buin manine lantas iraryangon malih kanikayang ngalih tabuan sirah. Ditu lantas kurenane ngandakang tabuan sirah. Ambul gungane geden umahne. Buin nedeng ben-bene. Pegrieng nina-ninane galak. Ento kone teng-tenge teken iraryangon abane ke puri. Sube neket di puri, pesu mekejang inan tabuane, sehase ngerebut ngacelin inandake agung. Ide anake agung lantas nyeliati, anggani dane lesu. Beseh angani dane mau kaukud. Sube suud ngacelin tabuane lantas nambung tabuane punika. Ditu ide anake agung tusing meresi dayang ke pemereman raris kerempe anggani dane oleh para pengabihnyane. Upas tabuane nyusup ringanggani ide anake agung. Kanti ide tuare meeling teken rage. Buin manine lantas ide newate. Mekuung tangis nih di jero puri tan pepegatan. Sesampune ide anake agung sede iraryangon lantas kepurian ngalih ilu bangkuri. Tur aja ke iya ke umahne mulih.
ilubang kuri lantos anggone kurenan. Bih dadwong lah kurenan. Kecerita sesedan ide anak agung kasub pesan kone kesaktian irariangon. Ia diastun ia sakti sakewale irariangon tusing taen sigug kapining anak len. Irariangon setate mapitulung teken anak lare ane ada di gumine. Ento mekrane mekelo-kelo irariangon lantas keadegang agung bahan panjake. Sesukat irariangon madagagung panjake punika trepti, lingkungane punika bersih, tusing taen nada banjir, tusing taen gerubug muah sekancan gumi-gumine punika pada asah asih asuh. Inggih hidedane sarang sami wanta sapunika daging satwa. Nah, poleh nasehat majaring hidedane sarang sami nggih. Dados teni raga iri aja anak lenan. Yen terus raga iri ngalih daya upaya ngerici kang mangde anake punika kalah. Pasti ke iraga ngalih ane jelek-jelek ane boyo-boyo. Nah, ane jelek-jelek ane boyo-boyo punika sampun sane pacang ngawinang iraga nemu karma pales sane ten becik. Napi malih pertiwime punika wenten anake agung nggih. Setate ipun ngandelang dayu upaya mangda presiden ngalahang duaning takut ida anake agung yening kekalahang oleh kedua gani irariangon yadin gambar yadin napi punika nggih. Nah, sangkaning punika ulian daya upaya sane jele mati sampun irariangon. Metiosan teken irariangon. Nah, napi mantan tutin nggih. Nulungin masih lubang kuri nya masih ongkona dadi kura somah ne okana jero duku akhirnya state ketulungin oleh okan jero duku dadilah punika irariangon sakti janae janan ring punika risubane mati tersan-tersan jero patih cek bien man kurenan irariangon dadwo dados nengelah kurenan nggih okan jero duku sane kalintang mawi sesa sakti pisan sareng nil lubang kuri sane jaga pisan pih jek karmane becik pisan nggih setate kone masih sing uliana man ngulah kurenan dadus sing kone yo momo malah setate nulungin anak. Nah, tapi hasilnya punika hasilnya irariangon dados anak agung nggih. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Inggih dedane sarang sami sane wangiang titiang wanta sapunika nggih parikrama ring rahina sane mangkin ring parikrama L2B2M punika. Titiang Gusti Ayu Widya Surti bekul masa manis ayu widara gunung lungsur gengrena pengampura pradewenten ris sejeroning nguacen satu irariangon punika napi malih ris jeroning pemungka iwau wenten sane mekaplek batis sane kesandung pasti ke titiang nunas gengrena pengampura. Nah, idedane sarang sami mangda tetap semangat full titiang nunas tumun sekali biasa pantun titiang pantun yang terhit Pak Anton makan kedong-dong. Nah, penonton sarang sami para penonton tepuk tangan dong. Inggih sane mangkin untatan titiang antuk ngaturang pramesanti. Om Santi 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 Om. Inggih suksema dadayu bye.